बात करते करते जरा तिरछी हो गई। हिया ने हैरत से देखा, शायद इस तरह मूवी वाला फिल्म बना रहा था। इसीलिए अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेतबारी, हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे। हिया बड़बड़ाई, फिर वो जल्दी ही वहां से उठ गई। अम्मा जान किधर हैं, किसी से पूछे सबीन फुप्पो आई है या नहीं। वो काफी देर इसी शवाबीज में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और टीवी लॉन्च में फोन के साथ रखी डायरी उठाई। थकन की वजह से दम से सोफे पे गिरी और सबीन पप्पू का नंबर तलाश करने लगी। इसने कभी इनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आए दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पांचवी घंटी का फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। जवाब वो किसी अनजानी जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, गड़बड़ा कर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब क्यों अंग्रेजी में पूछ रहा था। इसकी आंखों में आंसू पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज इनको फोन दे दें। वो तो जोहरा की है, कोई मैसेज है तो बता दें, वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जोहरा क्या था, इसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन फुप्पो पाकिस्तान नहीं आना क्या, दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि होटी। आप कौन? इनका बेटा। जहां कट से फोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रेडिट पर टच आंसू साफ की ओढ़ कर बाहर आई तो गेट की तरफ से जफर चला आ रहा था। इसके हाथ में सफेद आधा खुले गुलाबों का बुके था। वो बेहतियात ठिठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती जीने उतरते आई। ये क्या है जफर? ओह, तुसी इथे हो, ये कोरियर वाले ने दिया है ਤੁਹਾਡੇ लिए। जफर ने गुलदस्ता वो एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फरकान का मुलाजिम था। ठीक है, तुम जाओ। इसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्ब मामूल इसमें सफेद सादा कागज था, जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। इस लड़की का नाम डैश, जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रहेगी। फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बगौर मुशाहिदा कर रहा था। इसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मेहर एक रोज कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहां के साथ पहली दफा बात कर रहे थे रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वरीद और उसके वालिदैन से मिली थी। इन अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बहाबर था? एक दिन कबल ही इसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफजदा सी खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करती महसूस हारन गेट खोलने की आवाज पर मोबाइल और ब्रश उठाकर बाहर को भागी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज दावर बाई की बारात थी। पोरश खाली था। ताया फरकान ने पोरश से अलबत्ता आवाजें आ रही थी। अब क्या करे? अब्बा को फोन करे या ताया फरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हानो ने इसने रुक कर देखा। स्याह चमकती गाड़ी बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज थी। इसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखा। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम। हया वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो दमी होती हेडलाइट्स में इनके सामने खड़ी थी। गहरा सुर्ख कामदरी बगैर आस्तीने वाला फ्राक जो पाँव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मेरे हाल का इल्म नहीं है। अंकल हैं। वैसे नजरअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल पैराडाइज हाल जाने हैं और अब्बा शायद निकल गए हैं, मुझे पता ही नहीं। चलो, तो आपके चाचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अरबाज ज्यादा दूर नहीं होंगे मैंने वापस। अरे कोई वापस नहीं आए। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। मिसेज मेहनाज लगारी ने फौरन दरवाजा खोला। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब होगी जी? मैं शरिया एला में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका समझकर ये लोग इतनी पनाहियत कौन दे रहे थे से? या बेटा आपको शादी के बाद प्रैक्टिस करा दे है, क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं। खुद वरीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने में कोई इतराज नहीं है। मिनाज कह रही थी वो हक्का बक्का इनको देख रही। क्या मामलात इतने आगे जा चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार थी कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो इस वक्त परसकून थी जब मेरे हाल की बत्तियां नजर आने लगी। गिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली। इसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। मिनाज बीबी इनके पीछे
की है। आज सुने वो जाने लगी कि वरीद ने कहा मुझे आपसे बात करनी है मगर ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इस रिश्ते के मुताल्लिक बात करनी है, आप 2 मिनट अंदर बैठ कर बात सुन ले। तो साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी के एक गोंडा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा है, वो इसको अपने निकाह के मैंने बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पे ले जाऊंगा, आप बैठे। वो बैठे तो वलीद जन से गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहें, फिर मुझे भी कुछ कहना है। आप पहले कहें। वलीद मेरे झाल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया। ओके, मुझे कुछ बताना है। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूर समझती हूँ। मेरे ने कहा मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं, कुछ खानदानी मसाइल की वजह से मेरे भाई इनसे थोड़े बदजान हैं और मुझे डाइवर्स लाकर मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। व्यजक तक गहरी खामोश नज़रों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो नहीं था, वो जो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आप क्या सुनने की सोचा? वो इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो जल आवाज़ में बोलो। वो दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रिंग गया। आपके रिश्ते से इनकार के बारे में सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए, या अभी तो इन लम्हात का फ़ायदा उठाओ जो मैसर है। वो एकदम इसकी तरफ झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थी, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वह भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली के आगे से बंद थी। डेड एंड डेड क्यों भागती हो? मिस्र से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा, तो वो पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लिबास पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो नडाल सी दीवार से लगी। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीने के झलकते बाजू और गले का गहरा काट इसने बेहतियार सीने पर बाजू फैलाए। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ घबरा गई। कैसे जाने दो? फिर तुमसे हाथ थोड़े ही आने हैं और जल्दी जल्दी से चंद कदम के फासले पे आकर खड़ो हो गए। प्लीज़, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली, मगर शादी से इनकार। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को दिक्कत देती। मुस्कुराते हुए बड़ा ख्याल सती आगे मीचती। तभी इसने जोर से किसी जर्ब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। इसने देर से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोख नाजी शलवार कमीज में मबलूस मेकअप से हटा चेहरा लिए वही इस रोज वाला ख्वाजा सरा डोली। इसके हाथ में एक फ्राई पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वह साकत खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और एरिन हिया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वह सांस रोके से देखेगी। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हिया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन इसके मुंह से कराह तक नगरीन ना निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। गली के आगाज तक जहां से वो आई थी वैसे ले गया, फिर मुखालिफ समत मुड़ गया। सामने ही मेरे जहाल का पिछला हिस्सा था, वैसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। इसने डुबाती आंखों से डोली को देखा। वो अब तक लब बीजे तक काट और दार आंखों से इसे देख रहा था। दफतन डोली ने अपनी गर्दन से लपेटा नाजी दुपट्टा खींचा और इस पर उछलाया। दुपट्टा इसके सर पर आ ठेका। डोली चुभती नजरों से इसे देखता हुआ बोला, बेहिया। फिर वो पलट गया। नाजी दुपट्टा इसके कंधे से फिसलकर कदमों में आ गया और चूंकि फिर झुक कर दुपट्टा उठाया। इसने अच्छे तरीके से खुद को इसमें लपेटा ताकि पहचानी न जाए। वो पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने के बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना खुलियत दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन अरूज पर था। वैसी हालत में ना थी कि 2 कदम ही चल पाती। सौ बेसुदर सी आहरी नशत पर गिर की बेहया डोरी के लफ्ज़ हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़की की गाड़ी में बैठी ही नहीं थी। इससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच के दिमाग फटा जा रहा था। वो आधा फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर चली आई। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था। वो हवा ठड़ा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप को का ऑर्डर नेशन के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। रिमिशन मेंडेस स्केच प्रोग्राम के तहत
स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सिपांची यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सलमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यह होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। नकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो जूं कर पलटी, पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा जरूर था। वो लड़की इसे हुआ ही बुरी लगी थी। ये हया सलमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक जफरी निगाह इसके सर से पांव तक जाजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, तो इसने जैसे मुझको अपनी नागवारी छिपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ। या मैं खदीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डेजी कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं है, सो खदीजा ही कहेगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, आप मुझे मिस सलमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब दिमाग लड़की है वो खदीजा राना। इससे पहले भी हुआ बुरी लगती थी, और अब अंदाजा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात थे। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने से आगे भागता हुआ हामता, हया बीबी बोल भी चुको, अब वो गाड़ी ला कर दी ही कौफ से दही। आपको इरम बीबी बुला रही। हैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफर ने ज़ारदारी से बताया तो चूंकि, अच्छा मैं आती हूँ, तुम जरा ये मेरे बैग अंदर रख दो। उसी तरह इनके घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सेमने को कोई मदानी दुपट्टा फैलाया रखा था, इन दोनों इसके साथ उलझी थी। आहट पर सर उठाकर इसे देख कर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। किरम कहाँ है? दाइया माँ मुझे बुला रही थी, अंदर कमरे में होगी, को मैं देखती हूँ। मुस्करा कर हदारी की समझ बढ़ गई। अरिम के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने डोर नाप घुमाया कर दिखला, दरवाजा खुलता चला गया। इरम बेड पर अकड़ों बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत दे रहे थे। इरम क्या हुआ? कुदरत फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। अरे! इरम ने मुतविर आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका गया। हया, एक बात बताओ, इसने इसका रोंडा हो लहजा अजीब सा था। बोलो तो, हम शरीफ का लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। इसने माहौल का बोझल पन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुरा तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहले मुझवारी? हुआ क्या है हया, मुझे बताओ। क्या हम मुजरा करने वाली हैं? वो एकदम रोने लगी। इरम वो शजर रहेगी, बताओ क्या हम तोइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी है। गरम बात क्या हुई है? आप बोलो, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये क्या है? ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। ये क्या है ये? इसने उलझ कर स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था, शरीफों का मोजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की। हर सजी सनवरी हवीतीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर मशहूर रक्स। दो लड़कियां, एक लहंगा गोल्डन था और दूसरा सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आ गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मोजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपने ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। देखो, इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। या हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फुट फुट कर रही थी। वो साकर सी स्क्रीन को तके जा रही है। कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था। अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्स परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने डायरे खींच रहे थे, जैसे कोई लड़की। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर चुभती हो तो फौरन दायरा भरता है। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैं नहीं, ने नहीं किया हुआ। एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपवा रहे थे। इरम इसी तरह बलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं, या हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगे। ये सब क्या था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंच गई तो अब तो मुझे गोली मार देगा। इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ तो करो इरम। इसने सख्त होते हुए तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती। हम कहाँ से हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेबसी से जमीन पे बैठती चली गई। अगर बाबा या फिर किसी भाई वगैरह को इल्म हो गया तो ओ खुदाया, हम क्या करेंगे? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था, और वो भी बस कमरे की हो करेगी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहील का फोन आया। इसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजा। हेलो हेलो हिया, कैसी हो? राहील की आवाज में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा न कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। कि किस बात की भाई? तुम
اسکیچن پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو اور کس بات کی بلا اچھا تھینک یو سو مچ. اس کی اٹکی ہوئی بحالی کب تک جانا ہے وہ اسی سے پوچھ رہا تھا. جنوری کے اینڈ تک یا فروری کی شروع تک. کیا تم ادھر سپین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں, ابھی سوچا نہیں. کیا بات ہے, تم اپسیٹ لگ رہی ہو. ذرا پریشان ہوا. ارے نہیں, وہ فون سب لیو پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کامیاب ہوگی. فون بند ہوا تو ارم کی طرف چلی آئی. یوں منہ سر کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں. ارم نے تکیہ پھینکا اور بیٹھی. سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے. پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں. ٹھیک ہے چلو. امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کر کھڑی ہو گئی. بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تھی, سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کی کوئی فیملی ممبرز پیمائے خاندان آ رہے ہیں. رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو ڈکے چپکے لفظ میں مانگ ہی چکے تھے. یا سب کچھ بھول کر پرجوش ہوگی. ہمارا دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے گا. یا ڈائننگ روم میں جانگ کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی. تو ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا. سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ برد کھوئے کے لیے بیٹھی تیار تھی. وہ ویڈیو دفع کرو اسے, آپ سب لا رہے ہیں. لڑکے کو اس کی والدہ مائجہ نے اندر بلایا ہے, تمہیں دکھانے کے لیے. آؤ. اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا اور ارم پکڑے ڈائننگ روم میں آ گئی. سامنے دو سنگل صفوں پر ایک نفیس سی خاتون, ایک ہوور سا نوجوان بیٹھا تھا. سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی ہوئی تھی. وہ سونیا مصد اسرار مہمانوں کو کچھ پیش کر رہی تھی. بس بھابھی, ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے. باحیا برداشت سوم و سلاد کی پکوان, وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی. ارے مسز کریم, ہماری نند کبھی سر ڈاکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی. السلام علیکم. وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی. اس نے اسلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا. گلابی پوری استینوں والی شلوار قمیض میں ہر دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جگی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی. حیا بھی ساتھ ہی تھی. کمر پر گرتے سلکی بار گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے, دوپٹے کندھوں پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی. بیگم کریم کی مشکوک سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی تھی. انہوں نے تائید انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا, مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا. اور بیٹا, آپ کیا کرتی ہیں؟ بیٹے کو متوجہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی. جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لیکچر میں. ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا. تبھی حیا کو محسوس ہے کہ وہ لڑکا مسلسل سے دیکھ رہا ہے, بڑی جانتی برکتی نظروں سے. دوقتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا. خواتین آپس میں مصروف تھے, مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی گنگنانی سی اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر رجوان ہوا تھا. تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی. جیسے ہی اس نے فوراً بند کر دیا, مگر وہ سن چکی تھی. شیلا کے ساتھ شادیوں کا محسوس شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا. تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جگا دی. حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی. کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیر دیکھ رہا تھا, کبھی اسکرین کور دیکھتا, کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا. صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی کوشش صحیح کر رہا تھا. پھر ایک دم وہ اٹھا, تیزی سے کمرے سے نکل گیا. شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا. حیا نے سر جھکا دیا. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس سے بہت بے چینی بیٹھی تھی. پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے, ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ چلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی. مترسی, بے بس, پریشان. اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہے تھے. وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے. پی ٹی آئی کا لکھا رہا تھا. جانے کا پش کا بٹن اس سے دبا اور اشتہارات وہی رک گیا. وہ اتنی دور بیٹھی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی. وقتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی. تھکی سی اندر داخل ہو. حیا کا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی. کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کچھ بلایا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے اس دن آئے تھے. انہوں نے انکار کیا تھا, حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے. اور حیا کا دل بہت ڈوبا کر ابھرا. کیوں انکار کر دیا؟ اپنا سانس روک دے. ہم کوئی وجہ نہیں بتاتے, بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے. سائمہ بھابھی بھی بہت اپسیٹ ہے. کچھ تو کہا ہوگا, بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال و بیردار لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی. وہ متحرک رہے گی. چند روز قبل سونا تائی کا فکرہ سماعتوں میں گونجا. جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی لڑکی, بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم اپنی آرہت بگاڑنے ہیں کیا, تب کہیں جا کر وہ مانے گا. ہر اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. کیا دوسروں کی بیٹیوں میں انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی. اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی. ارم تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکالے تھے. بات تو اب بھی کھل کر سکتی تھی. وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی. ٹی وی اسکرین پر ابھی بھی
اشتہار رکا ہوا تھا وہ بس خالی نظروں سے دیکھنے کے بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں میں الجھ کر سے ایک دم چونکی بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے پی ٹی اے بجلی کا ایک گونڈ سا اس کے ذہن میں لٹکا وہ خدایا یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بائک کی طرف لپکی ارم وہ بہت خوشی سے چلاتے ہوئے آ کے نے اس کی کمرے کا دروازہ کھولا ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی اور دروازہ کھلنے میں گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا کیا ہوا ساتھی ارم نے اپنا موبائل الٹ کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے سنو وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی او آئی ایم سوری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا وہ تو ویڈیو دیکھ کر ہی کرنا ہی تھا خیر جانے دو اچھا ہوا اور میں تمہیں دہرا تم نے کبھی موبائل کلیکشن کے اشتہارات میں وہ عبارت پڑھی ہے غیر تصدیق شدہ استعمال کا استعمال جرم ہے ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سے رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے کیوں تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے چاہے وہ دہشت گرد کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا یا سائبر کرائم کے تحت آتا ہے سائبر کرائم ارم نے پلکیں ہاں ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے وہ نیم رضامند تو خیانہ جھٹ سے اپنا موبائل کا پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو میں ہیلپ لائن سے نمبر بناتی ہوں پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ اس طرح کے کیسز کا سائبر کرائم یا کسی اینٹی ایجنسی کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا احیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیولین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا لیکن اب وہ متذبذبہ بیٹھی تھی یہ اینٹی جینس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ہرم مگر اب یہ کرنا تو ہے نا وہ واقعی کرنا تو تھا ہرم نے لیپ ٹاپ کھولا اور بہت بحث و تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پر پتہ بھیج دیا جو پی ٹی آئی سے ان کو ملا تھا بے مشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کو موبائل بجا چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے اس نے جب جمتی ہوئی نے موبائل سے کان سے لگایا ہیلو دوسری جانوں میں ذرا خاموشی کے بعد ایک باری گمرو آواز سنائی تھی السلام علیکم مس حیا سلمان جی آپ کون میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے ہمیں ابھی آپ کو کمپلینٹ وصول ہوئی ہے وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا گہرا کمروگ مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی گرم اور سرد کا متزاج مگر میجر احمد میں نے کمپلیٹ میں نمبر تو نہیں لکھا وہ دگ دگ کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی ارم بھی حیرت بھرے ہوش سے اسی کو دیکھ رہی تھی جواباً دیر سے ہنس دیا نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلمان میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا یہی کہ آپ سلمان اصغر کی بیٹی ہیں آپ کا والد ایک کنسٹرکشن کمپنی اور آپ کا بھائی روہیل جارج مینس یونیورسٹی میں زیر تعلیم خود آپ انٹرنیشنل سابق یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شہریہ اللہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں فروری میں آپ ایکسٹینشن پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں طالبان سنچین یونیورسٹی میں اور پچھلے ہفتے اپنے کزن دار اور فرقان کی مہندی کی فنکشن پر بننے والی ویڈیو کو انٹرنیٹ پر لوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے ایز ڈیٹ رائٹ میم وہ جو دم بہت سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پر جی وہی ویڈیو اب آپ کیا چاہتی ہیں یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں اس کی آواز میں بہت مندری آئی تھی اوکے اور کچھ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سیڈیز ہیں وہ بھی آگے اس کا گلا رن گیا احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا میں شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکلوا لوں گا آپ بے فکر رہیں اور اس سے لگا مانا وہ جس کے سر سے اتر گیا ہے تھینک یو میجر احمد اس انداز سے لگ رہا تھا کہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا تھینک یو تو آپ تب کہے گا جب میں یہ کام کر دوں اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی آپ کا تعاون چاہیے کیسا تعاون آدم آپ کو ذرا تکلیف کرنی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کو باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے افس آنا ہوگا کیا نہیں میں نہیں آ سکتی وہ پریشانی سے ہلکا گئی ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرے دیکھنے لگے گی پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا ایسے اسٹوپڈ فون پر نہیں لے جا سکتے ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لے جا سکتے ایسے لگا وہ مسکرا رہا ہے مگر میں نہیں آ سکتی اور کیسے آ سکتی تھی اگر کسی کو بدل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی آپ کو آنا پڑے گا میں گاڑی بھجوا دیتا ہوں نہیں اچھا خدافظ نے جلدی سے فون بند کر دیا باڑ میں گئے یہ اور اس کے سائبر کرائم سیل اگر ابا یہ تایا کو پتہ چل گیا کہ میں ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئی ہے تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ رپورٹ نہ کرواؤ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگے اس نے چلا کر فون ہی آف کر دیا اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے اور یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن سے گونجتا رہا وہ تھکی
हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरा सफर, सड़क पर थका देने वाला सफर करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी, मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा। वो अभी 14 जनवरी है, पूरा हफ्ता बाकी है। इस्लामाबाद में कोई टेक्निकी मसला था, इसलिए इसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा। वापसी पर भी इतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का यह सैलाब बहुत सुस्ती से बह रहा था। सिग्नल पर इसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिया। इसके ज़हन में अभी तक पासपोर्ट मौजूद था। यक से कोई इसकी खिड़की पर जुगा सोनू क्या सोच रहे हो। वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा, वही था डोली। नागवारी की एक लहर इसके चेहरे पर सिमट आई। से भूल गया कि कभी डोली ने इस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झड़क कर बोली। खुली खिड़की में इसका इसी तरह हाथ जमा कर खड़ा था कि वो शीशा ऊपर नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही। इस वाले सख्त तासरात डोली के चेहरे पर नहीं थे और इसके चेहरे पर कराहत बड़ी मासूमियत थी। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाय बाजी, डोली से ऐसी बात करती हो। और आपकी तारीफें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था।